بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد وجوب المعرفة بواجب لله حسن وصفا فالله موجود قادم باقي وخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير ومتكلم له صفات سبعات تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم وكلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 20 منهم جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان معتدى 4 من كتب تفصيلها تارة موسى بالهدى تنزلها زبور الهدى وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجاب خاتمة في ذق باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد منف ينتسب وأمه آمنة زرية أرضعه حالمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من ذكر تفهم قاسم عبد
طيب وطاهر بزين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فأخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبط لفضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم من زكت رضية عن تسع نسوات فخط المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حفظ عمه وعبس كذا عمته صافية ذات اعتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عرج لسما حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف والحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء ونفس صديق بتصديق له وبالعروض صدق وفآله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سند ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميز بعد الجمل تاريخها لحي بر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر داهر رضي الله عنا وعنكم جميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعالى والتعليم والتذكير والتذكير ونفعنا الانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة وتمسك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه. Pertama-tama yang paling utama mari kita bersama-sama senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul lagi di tempat yang sangat mulia ini di Mushola Nur Aida. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah kita berkumpulan baku rubut kita di tempat yang mulia ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa seluruh kampung kita. Allah memuliakan kampung kita dan mudah-mudahan Subhanahu wa taala jagakan kampung kita segala bala bahaya, bala bencana dan apapun yang kita benci dan mudah-mudahan Subhanahu wa taala
menyelamatkan kita dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pengajian kita malam Selasa yang telah lewat, setengah bulan lah setengah lewat, karena malam Selasa dulu kita mahaul. Nah, menyambung kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslikil Muttaqin, Syahdan halaman 27 lah, yang warna kuning nih. Syahdan mun bahasa Arabnya amma ba'd. Nah, amun bahasa ini syahdan ya. Setelah syahadatullah, syahadat Rasul. Inilah. Syahdan, apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah yang tertanam berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Nah, kita diajari, dilajari, dituntut, disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bangun guring itu jangan kada ingat lalu di apa-apa, langsung bangun aja. Langsung tahajud nih, tahajud. Makanya kita disuruh kita tuh hanya bangun dari mati lah. Bangun guring tuh jangan langsung itu sini buka. Karena hang pian otaknya nah. Misalnya terlambat sekolah apakah langsung terus ke sini. Kita disuruh apa? Begana dulu. Nah, bangun guring. Nah, apa dulu loading aja dulu, loading Begana tenangkan dulu otak kita dena. Lalu kita disuruh berzikir. Lalu bacaannya apa? Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa al-'azamatu wa sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawm ila kulli khair wa a'udzu bika an takhrija an ajtariha fi su'an aw ajrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika ahnahya wa bika namut wa ilaikun nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Hafallah. Ada hafal, lu enggak hafal juga. Nah, paling kada yang sedikit barang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mulai bahari dah kanak-kanak hafal cenah. Nah, Syekh Nabil hafal, ini Syekh nih. Nah, Fatir Juna hafal kanakan diterapakan sudah muntung kita untuk berzikir kepada Allah. Cuman itu hanya sebatas maaf. Itu kita kada hendak sebatas muntung saja. Kita sudah dewasa. Coba pang dikenakan hati kita bahwasanya muntung membaca hati ingat Allah Ta'ala. Nah, makanya lah rancak lu gesakan lah. Kira ingat aja kau. Tafakkur kita waktu bangun guring itu apa? Harus ada memikirkan, ada yang untuk kontak langsung Allah Ta'ala. Nah, rancak mengesahkan deh. Ini dah ingat juga kah? Nah, kan itu banglah diulang-ulang, dedahanu kan diingat. Ini. Nah, pertama yang waktu kita bangun guring, setelah kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, di otak kita pertama, ya Allah, alhamdulillah ulun dijadikan menjadi orang yang beriman. Nah, itu harus ada dalam hati itu. Makanya kita berganal sematlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu dalam hati alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan ulun menjadi orang yang beriman, orang yang Islam dan orang beriman. Itulah orang benar harganya. Nah,
Makanya kita tanamkan itu. Walaupun orang itu banyak bersedekah, mun kada beriman, kada ada nilainya. Syarat walaupun hari-hari puasa, cuman kada Islamnya, diterimalah puasanya kada. Nah, karena syarat mutlaknya yaitu beriman. Alhamdulillah, tetap kita masih beriman. Yang kedua, yang harus ada di dalam hati kita, ini 4 lah, ada 4 yang dinyatakan. Mun 4 macam ini dinyatakan, insya Allah inya seharian itu kadeda rasa gelisah, gundah, gelana, merana, gegana, kadeda. Rasa dahanu kayak apa? Udah nih makan juga kah hari ini? Payu juga kah dagangan kuning? Kayak apa juga kah hari ini tes ulangan? Kayak apa? Lah ada aja indikasi untuk sakit hati itu pasti ada hari-hari itu. Lalu kita ingat waktu kita bangun guring 4 nih, insya Allah seharian itu kita kada rasa gelisah, merana, galau. Rida. Pertama apa itu? Alhamdulillah kita dijadikan orang yang beriman. Yang kedua, ini yang gana-gana aja, yang 4 nih lah. Yang kedua adalah alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa meminta, tanpa berdoa, tanpa mengadahkan tangan kita kepada Allah, lahir kita di dunia ini langsung menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, luar biasa. Ingat jala, alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan Nabiullah Musa hendak menjadi umat Rasulullah hendak awak. Nah, nabi-nabi yang lain pun mau menjadi umat Rasulullah hendak awak. Kita tanpa meminta langsung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita ta'zimi, kita muliakan, kita agungkan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di otak kita pertama kali bangun guring ingatkan Allah, kita beriman, alhamdulillah. Kedua, kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia karena Rasulullah. Alhamdulillah, nanti kita akan kedatangan tamu mulia dari Tarim Hadramaut insyaallah tanggal 6 nanti. Yang boleh ingatlah, alhamdulillah kita akan kedatangan tamu mulia dari Tarim Hadramaut, dari Baydha Sidin, sudah melalang buana di negara-negara Islam di dunia ini. Nah, termasuk di Indonesia, NTB, Lombok, Jakarta, Surabaya. Lihat di YouTube ya, ada di YouTube Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Nah, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir. Nah, alhamdulillah kita malam tadi untuk tamu lawan Sidin, dan Sidin hendak ke majelis ulun ya. Iyalah, pina di majelis kah aja. Insya ada, alhamdulillah, karena di Sakap Permai kan ada majelis sebentar. Didoakan mudah berkah majelis di Sakap Permai. Alhamdulillah, hendak juga di sini juga. Iyalah, di sini datangi. Belum bingung, haus musyawarah dulu panitia aja nih. Tinggi, alhamdulillah hendak tahu saya kayak beban pian kada kayak apa, tapi alhamdulillah bagiannya merespon positif jalan. Nah, kita akan kedatangan Hadramaut. Pian tahu jala Tarim Hadramaut adalah kota 1000, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan waliullah. Ujar Habib Ali Al-Kab bin Hasan bin Al-Kab Sidin lah buat yang berjual kacang aja wali. Seorang para wali, ada seorang habaib waliullah menghitung tiap-tiap majelis itu pasti ada 40 wali. Yang gila, dihitungi Sidin siapa, mana walinya Sidin lah. Kayaknya orang ada berjualan kacang teng. Ya Habib, ana waliun min al-Sidin. Aku ulun walinya Sidin. Oh, mau ucap gitu. Kayak bahambur wali situ. Benar di Hadramaut tuh. Ya Allah, nah alhamdulillah kita kan pernah ke Tarim, kata semua kita ke Hadramaut. Sidin barang yang orang yang bekas yang diajakkan Hadramaut, orang Hadramaut ke sini mendatangi langgar kita nih, mudah-mudahan berkah. Kita mudah-mudahan berkah kampung kita berkah, jangan sampai ada yang tersalah dalam ilmu agama. Jangan sampai dalam kita seluruh kampung kita jadi orang yang sesat. Mudah-mudahan sebarataan orang yang lurus-lurus saja. Nah, insyaallah kena
malam Selasa atau malam ini atau malam gelabakan bulang. Nah lah hendak malam ini sin jadwal padat benar. Alhamdulillah ya Allah. Nah kita itulah bangun guring adalah pertama, alhamdulillah kita menjadi apa, orang yang beriman. Yang kedua, alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sepaling baik manusia, sepaling baik umat ya beban kita nih. Nah, Allah Ta'ala mengatakan itu. Yang ketiga, alhamdulillah, dalam otak kita memikirkan alhamdulillah bahwasanya segala seluruh keaibanku ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaiban kita tutupi. Kita inilah menjakan-jakan ditutupi aib kita nih bian. Supan bari supan loh, Bang. Bayangkan seluruh yang ada dalam tubuh kita ini sebenarnya aib aja. Apa najis? Darah najis. Kami najis. Yang taksi kuning itu makin nyai. Biar buas orangnya. Ada benanahan sini, berdarahan, baguslah. Ada bagus. Maaflah karak hidung di dalam lah. Ya karak hidungnya di luar sini. Rumah. Tahi telinga. Jangannya dilihat di sini di luar lah. Tapi di dalam bagus penandakannya. Nah, ya Allah, aib padahal tuh, tapi Allah tutupiakan. Itu hanya anggota-anggota zahir lah. Apalagi yang dalam hati pulang. Kita di banyak ajakannya muntung apa? Muntung hati ini nah, kadang-kadang orang ya Pak. Ya. Bukan dari hati lah. Nah, fuad nih, fuad suara hati. Fuadi khairil mursal. Suara hati kan kadang-kadang orang bilang nyambati orang dalam hati ini cuman itu kan dicatat si anu tukang si anu jauh. Tapi kadang-kadang orang tapi benar orang kasar mendengar tuh melihat tuh. Nah alhamdulillah ditutupi keaiban kita tuh. Alhamdulillah. Salah satu kelebihannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad nih, iya tuh ditutupi keaiban kita. Jangan umat yang lain tuh ketahuan langsung. Kalau ini berbuat salah, berbuat dosa pada hari ini langsung berdahinya kelihatan. Dosanya siapa? Hari ini menyimpan acil mandi, kayak kelihatan sini. Atau dia dalam bagian Yahudi aja bagian apa? Bani Israel di pintu-pintunya kan ketahuan akan dosa-dosanya. Nah, langsung sampaikan. Allah. Kaiban kita ditutupi oleh Subhanahu wa taala. Nah, 3 sudah dikatakan. Yang terakhir, alhamdulillah Allah taala menjamin hari ini pasti ada pemakan dan peminum hari ini. Makan dan minum kita dijamin oleh Subhanahu wa taala. Ada aja pasti ada rezeki. Insyaallah biar ada aja. Nah 4 macam itu yang kita pikirkan waktu bangun guring, insyaallah dia akan menjadi orang yang gembira, senang, bahagia. Karena itu juga tujuan hidupnya lah. Yang penting senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kami benar lah. Itu tujuan bulan mari itu. Ini kada di sini pusang, di sana pusang, di mana-mana aku memusang. Gaya memusang tuh, mau musang. Ini mahayam memusang, musang terus. Nah iya om, nah itu musang terus aja kan jakannya anu kom, no jakannya, jakannya anu, mau jakat itu dah, ujung-ujungnya tuh kan musang tuh, cian tukam, wah apakah itu? Lalu ada rasa gelisah, ujung-ujungnya mahwal Allah Taala tuh, nah itu yang kita ingatkan lah. Muntung kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Muntung nang itu ingatan Allah Taala, kontak langsung nih.
amun ada nang kitu mending kan jangan dipender lah itulah. Ini kada bas alhamdulillah alladzi ahyana ba'da madan wa lalu ucap alhamdulillah Allah taala menjadikan orang beriman. Oh jar bingung laki bini dihiga apa nih jar pendek-pendek lalau dalam hati aja yang dalam hati aja selawat dalam itu jangan keluar di dalam aja cukup yang zikir. Maka zikir itu kan ada dua maknanya lah, bisa menyebut, bisa memikirkan. Nah jadi muntung Allah Ta'ala memberikan mengulahakan ibadah muntung dan ibadah hati. Padahal kebetulan itu anak makan ada ibadah muntungnya Allah mabarik lana fi ma razaqna qina adzabannar. Padahal dalam hati jakanya mau tafakur alhamdulillah Allah Ta'ala berikan rezeki pada hari ini. Nah yang ada ini kada mikirkan yang kadada makan rawon senyamanan harinya dingin rawannya panas ya pasal tiap sawat aja pusang parut lapar sudah makan rawan harinya dingin panas rawannya sawat aja pusang. Kenapa? Jaka ada kecambah nih nyaman nih jar mencari yang kadada jaka ada kecambahnya jar nyaman tuh pang nih kada kecambahnya pang jar kurang nyaman aja pian padahal dia makan kala sudah cuma nyarah mau nyari yang kadada lalu wai pusang. Nah macam-macam tuh makan sop iyalah wah jakanya ada lomboknya jakanya ada limonipis nyaman ya ngalih mencari orang kayak itu pian jakanya mau panar itu oh gitu tapi kabul syukur pian orang gitu. Nah kaya Rasulullah mengajarkan lah apa yang ada dimakan, apa yang ada aja ini. Ya Allah, ingat aja yang 4 lah, kira ingat aja lah yang 4 tuh. Alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan kita orang beriman. Yang kedua, alhamdulillah kita jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Ta'ala menutupi segala keaiban kita. Yang keempat, alhamdulillah Allah Ta'ala pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Makan dan minum kita hari ini dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Dan jangan engkau kosotkan, jangan engkau niatakan tujuan engkau memakai kain itu supaya dipuji orang. Karena kosot, karena bermaksud berniat yang demikian itu jadi ria, yaitu haram hukumnya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan sampai berjalan di muka bumi ini dengan keadaan ria, sombong, tongkak. Makanya ada bacaannya lah, memakai baju itu ada Allahumma inni a'udzubika min syarri, Allahumma inni a'udzubika min khairihi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itulah bacaannya nih. Masukkan kanan, kiri, masukkan sandal gitu juga. Allahumma inni a'udzubika min khairihi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itulah bacaannya. Namun ada kanan kiri itu nah bacaannya gitu. Ya Allah jadikan ini yang terbaik kanan ini nah, yang kiri itu bilang jangan sampai yang kejahatan. Niatnya pun jangan sampai bersombong. Alhamdulillah 4 tadi sudah kita tanamkan, tambahi pulang. Ya Allah, ulun berniat hari ini hendak berbuat baik orang beriman. Hendak berbuat baik seharian ini nah. Walaupun kita gawe dosa jualah. Karena mungkin manusia ini pasti ada innamal insanu mahal khata wa nisyan, pasti manusia ini pasti ada orang yang salah dan khilaf tempatnya dah. Cuman ya berniat mulai pagi itu dah ulun maha nah berniat hendak seharian ini hendak berbuat baik. Memakai baju hanyar gasan apa supaya tetap menutup aurat ulun. Bebinian jua nih menutup aurat. Kenapa jadi berjilbab? Kada berjilbab sadiki laki jar. Nah lain niatnya tuh bukan laki, ini niatnya karena Allah.
Nutup aurat kenapa? Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala Rasulullah imung. Nah itu niatnya. Kalau boleh aja Bang, kenapa jadi berjilbab? Anak mimongi laki, bagus baju aja, bagus apa? Kenapa dimuntung aja? Tapi dalam hatinya, karena ini kewajiban, karena hendak hendak menunjuk tinggi perintah Allah. Walaupun muntungnya anak itu. Nah, jadi itulah berniatlah memakai baju, memakai jilbab, memakai gamis, memakai sarung, memakai selawar. Berniat seberataan menutup aurat. Itu orang beriman lah bedanya nih. Bedanya orang yang berilmu, orang kada hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kada harapan sama orang yang berilmu dengan kada orang berilmu. Kenapa? Orang yang berilmu inya pintar, cerdas, cerdik dalam memakaikan, dalam mengaplikasikan niat tuh. Apa aja niatnya? Maaf, orang kafir, orang non muslim guring, orang Islam guring juga. Orang non muslim makan, orang muslim makan juga. Tapi apa yang dibedakan? Sidin bukan non muslim begawi juga, inya menutup aurat juga, inya makan, minum, mandi. Tetapi apa yang membedakan kita dengan orang itu? Dengan niatnya. Dengan niat itu menjadi amal kita menjadi bertingkat berbanyak dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan niat itu. Niatul mukminin khair min amaliha. Walaupun kada tagawi, berniat hajanya sudah dapat pahala dah. Nah, apalagi nyagawi. Misalnya anak makan, mudah-mudahan kuat untuk ilmu dan beribadat. Untuk guru mengajarilah niat makan apa? Ulun niat makan hendak menuntut ilmu dan beribadat. Nah, karena kita ini menuntut ilmu itulah, ilmu itu kadang mesti yang duduk di sini. Duduk sini. Jangan tahu kata dapatan kawan di jalanan lah, kayak dapat ilmu yang bermanfaat nih. Karena ya arwah guru sekumpul dapat ilmu laduni itu sidin kada sekadar di majelis saja sidin, dalam WC dapat ilmu juga sidin. Nah itulah dalam WC dapat ilmu laduni juga sidin. Nah adalah yang dalam di sidin yang waktu kita hendak najar. Nah kita beol gini lah. Nah kami hendak beol gini lah. Lalu hendaknya berdiri, nah tangan kanan jadi topangannya, tak jadi tongkatnya hendak berdiri. Nah aja. Nah itu. Padahal gawian yang subtil aja nih, yang sepele aja, cuman dampaknya luar biasa pian. Kenapa? Inya berilmu, tahu ilmunya. Orang yang menggawian ini maka dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala aja. Nah, inya dalam saja kontak dengan Allah taala. Nah, makanya ada nih pasal adat qada hajat kena setelah ini. Nah, ya Allah. Hendak guring diniatakannya lah. Selamanya guring dapat pahala aja tuh. Nah, jaga guru adalah malam minggu tadi tuh. Nah, minggu adalah al-waris nih. Lah al-waris nak guring baniat mesti lah. Ingat juga kah ya? Tulakan juga nih. Mana di kita guru kita nih. Nah, Allah Taala al-waris lah, yang maha mewaris nih. Nah, jadi kita ini dituntut untuk mewarisi bubuhan para khalifah sidin nih. Kita mewaris ilmu sidin, kata awal kita langsung lah mewarisi akan pewaris sidin ya. Innamal ulama warasatul anbiya. Pewaris sidin, nah para orang saleh nih. Salah satunya yaitu mempati perbuatan perkataan orang yang saleh. Nah, itu kenapa orang saleh itu niatnya apa? Jalannya tuh pas dengan tujuan, pas dengan apa yang dikehendaki Allah Taala. Guring antenanya kawannya ataunya ke dunia. Seluruh apa yang kegawiannya tuh perkataannya, perbuatannya, antenanya lo ke Allah Taala terus lo. Channelnya nih
kada mau kalau lain channelnya ke Allah terus hendak kuring keingat Allah Ta'ala saja aku kuring mudah-mudahan nyaman beribadat saja aku kuring mudah-mudahan karena subuh kau berjamaah saja aku kuring mudah-mudahan kau memenuhi hak ngata. Makin banyak bian berniat waktu anak bangun gua anak barak kuring nih makin banyak juga ya pahalanya. Apalagi jangan terkesakanlah walaupun kada ingat yang lain disebutin ini diingat maka pahalanya gagal benar. Hendak guringnya berniat sahaja guring hendak bermimpi Rasulullah. Nah, itu mengalahkan akan niat-niat yang lain dah. Gila. Padahal tapi itu puncaknya apa? Sahaja guring hendak bermimpi Rasulullah. Dah kita ingatlah. Ini nyaman ya mengucap gina. Dah nu kan ingat jauh bisa diingat juga. Kelapahan apalah sumpah guring ngak nah batai mata. Gitu bang dah. Tapi amun berniat guring dia orangnya 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam guring beribadat hitungannya. Alahan pada orang yang jungkang ruwet kan ingat. Kenapa sapinya itu? Nah itu bang dia dan iblis lah mengalihi akan aku sedin jasidin besidin ya iblis lah mengalihi aku jar mengganggu orang yang soleh ini orang alim ini daripada orang ahli ibadah 1000 ahli ibadah 1000 daripada orang alim sikung tengalih menggoda orang alim sikung ini daripada orang ahli ibadah. Kenapa? Orang ahli ibadah nyaman diganggu nya dahanunya nak ria dahanunya kan ingat dahanunya ingat apa macam mereka lah. Tapi orang berilmu punya kontak langsung Allah Ta'ala ini gitu. Hebatnya kayak Imam Syafi'i sini kadang mana menahajud tengah malam sidin menahajud cuma sidin memecahkan permasalahan apa yang ada di apa orang Islam masalah ini mengatakan kemaslahatan orang umat nih. Makanya orang-orang masing-masing manusia tuh ada ahli-ahlinya. Ini sikung misalnya pintar, orang pintar banget, cerdas benar. Nah makanya jangan tapi banyak menahajud, jangan tapi banyak kanula. Kenapa ingat fokus yang kepintaran itu nah berdakwahkan kepintarannya. Ini ada gitu. Ya Habib Novel gitu juga. Antum nih di jalan yang batnya Ustaz Mansur kah? Ya jalan ikan lu. Karena cocok jadi orang penguasa, jadi pengelola. Ini ikan ini cocoknya gasan apa menggunakan otak supaya kayak apa masyarakat ini baik banyak makmur nih. Orang sugih ya juga ikan kudu sagin penguasa benar kudu sagin lah cukup dengan dermawan ikan tu jana. Istiqamah dengan dermawannya. Nah masing-masing tarekahnya nih sesuai dengan jari guru. Jam berapa dah? Isya sudah. Isya kah? Belum. Ini belum lagi lah. Santai lagi nah. Ya Allah. Sudah. Ini dikit lagi lah. Nah. Ya Allah. Dan kau ingatlah, mengatakan itu tuh nah. Ini bangun guring, hendak guring. Kita kawa mengaplikasikannya aja loh, diaplikasikan otak kita ini nah supaya kawa menerapkan dalam hidup kita ingat dan Allah Ta'ala. Maka jar Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Mawhub bisa dinlah at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanah. Orang yang kontak langsung pikirannya langsung ke Allah Ta'ala, memikirkan nikmat Allah, memikirkan akan kelebihan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita luar biasa kenikmatannya, maka akan mendapatkan apa? Lebih besar pahalanya beribadat 70 tahun. Khairum min ibadati sab'ina sana. Tapi langsung dikatakan tanpa huruf, tanpa kata. Kayak para mencatat malaikat. Kenapa? Karena kalau catat malaikat tuh kebaikan makin sangat banyak kan nih. Kenapa? Langsung kontrol Allah Ta'ala. Kita berbuat jahat kalau kita yang ibadah apa maksiat zahir nih kelihatanlah dicatat malaikat tuh. Melihat sesuatu yang haram tuh kelihatanlah langsung dicatat malaikat. Kalau kita
masalah hati nih, langsung kata Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala langsung memberikan pahalanya. Makanya khairum min ibadatin sab'ina sanah. At-tafakkuru sa'atan khairun min ibadatin sab'ina sanah. Tafakkur, ingat, memikirkan, menggunakan otak kita untuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih besar pahalanya daripada 70 tahun ibadat zahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita berkumpul, mulai kita sembahyang maghrib isya berjamaah, kita sembahyang hajat, kita majelis ilmu, mensyiarkan agama Islam dan hidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa seluruh kampung kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur dalam talab ibadah, sehat badan, dalam taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sebaratan hadir di sini ataupun hari masing-masing di rumahnya, mudah-mudahan menjadi orang yang sugih, kaya raya, yang pemurah, halalan thayyibah, dan mudah mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengizinkan kita untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berhaji, berumrah di tanah Makkah Karamah dan Madinatul Munawwarah. Dan mudah-mudahan kita bisa keluarga sakinah, mawaddah warahmah, biasa anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja disampaikan, apapun atas salah kata-kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حفظ ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا رسول سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع شان يا رفيع شان والدرج يا رسول فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالباب
عليك يا رفيع الشان رفيع الشان رفيع الشان كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك ربي عجل منك ربي عجل منك بالفرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل أهلي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم مهلا من قول لا إله إلا الله وسبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك ليدا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صاحب شفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى كل صحابة الكرامة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم رسالتنا رفعة المجتهدين والخالدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسلة صوفية الحقيقين ولأولياء الكونين أجمعين ثم رأي شيخنا ومعلمينا ولأستاذنا لأجدادنا وجداتنا لآبائنا وأمهاتنا ولأخواننا وأخواتنا لأعمامنا وعماتنا لأخواننا وخالاتنا ولجيراننا وأصدقائنا ولمن تحسن إلينا ولمن حقوق واجبت علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لا الزير ولا ذاكر لهم تعالوا بهم بأسمائهم ثم رسالتنا أهل المعنى والشبيك والبقيع المسلمين ومثل ثواب مع مسجد ذلك ويسنك خصوصك رحيما أنفق أمرهم وجدهم إلى مصلى نرأيدا برحمتك يا رحمن الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واغفر رحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم دخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنتم تقبل الله منكم.